अखंड मंडलाकारं व्यक्तं जन चराचरं तत्पदं दर्शितं धन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांतो राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामी हुरी प्रिय। ये आधामा प्रभुप्रियन्ते तां स्थैव भजाम्यहं मम वरदानुवर्कन्दे मनुष्यपार्थो सर्वास्व। অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবেই উপাসনা করিবে আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করিব। গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্য প্রতিব্রতা ব্রহ্ম বলে ব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেয়িনী অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভাবাগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তদার্থ জ্ঞানমঞ্জুরি। নমস্কার, ধন্যবাদ।